Dek. Pop 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 pop. Awas mobil. Dia buang sama Nono, Dek. Nono. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Guys, sekarang kita mau jalan-jalan di Iwak Pegasnya, kita mau naik kapal. Yuk. Perahu aja. Iya. Oh, ada perahu ya. Iya, perahu. Itu. Nanti nah. Nah. Hai, bye-bye. On. Kopi cek, aku janjian hari ini. Mau jalan-jalan di naik kapal ya deh. Naik kapal ke perahu. Nono. Pelan-pelan ya. Berapa deh? Jangan lompat. Nono lompat ya. Atuh. Dia kencing kok pasti dia Nono doang. Gak lompat lagi. Nono lompat ya baby. Jangan kan? Kita mau naik perahu. Tuh kan. Pada tinggal orang air terbukti. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tunggu deh. Nggak boleh teriak-teriak. No, baby. Mau naik perahu nggak? Mau nggak? Kalau mau naik perahu nggak boleh teriak-teriak. Iya, karena itu mengganggu orang. Ya, tidak semua orang suka anak kecil. Ya kan? Jadi nggak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Oke? Ya, jadi nggak boleh teriak-teriak. Yuk, kita ke Clock Tower ya, Dek. Wih, Dek, lihat tuh, Dek. Ada jam tuh. Ada boneka ya, Dek. Mau, Dek? Ada banyak Wih. Dingin deh. Dingin ya. Kita udah sampai. Guys, sekarang kita di Clock Tower, guys. Ya biarin aja. Jadi pegang. Oh no, baby. Pegangan sama sini. Ini banyak banget. Mana slotnya? Betul. Kita jatuh. Ini turis ya? Kayaknya. Gugat kayaknya. Mana Clock Tower deh? Tuh. Mana? Itu deh. Mana? Yuk, kita mau foto-foto di Clock Tower dulu, guys. Maksudnya gini yuk, mau. Mana gini? Nah, gini kali ya? Nanti kali. Iya, habis foto di Clock Tower. Tapi kayaknya punya orang deh. Oke. Nih. Situ tuh.
Ini bukan punya orang itu, bukan? Enggak. Но они, да, они типа фоткают. Gede nggak deh jumnya? Gede nih, itu gede banget. Gede kan deh? Mana tangannya deh, tangannya. Ih, pinter banget, pinter banget. Lihat ayah. Tuh ada burung, ih cakep banget. Tuh. Dek. Pop. Pop. Orang nggak suka sama dia ya? Suka dong. Nggak suka kalau teriak-teriak. Jadi nggak boleh teriak-teriak. Mau naik perahu nggak? Ya udah jangan teriak-teriak ya. Ini kita lagi si Pak Bismillah dulu makanya nggak situ yuk. Abis naik mobil yuk. Ya tangannya mana? Cepetan ini cepetan. Kelihatan jamnya. Cheese-nya mana cheese-nya? Kakinya mana cheese-nya? kakinya? Kaki gimana kakinya? Gini kaki. Ya, udah oke. Ini nggak dapat. Wow. Discount? Yeah. Discount. Many people. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Discount. 100 ya. 250. 200 lah. 200. Baby. Baby. 200 ya. Anjing bobo. Oke, 200. No. One, 2, 3. Baby, no wrong na to. Tuh ya. Oke. Ora solta. 1, 3, 2, 3. Oh, 230. One moment. 230. Dawai. Coba ya sekarang. Mau naik ini kan? Iya. super good. How much for the boat? Go and honey, pay. Ibu sini aja. 싸위 관어. How much? 40. 40 minutes, okay. Chadi. 40 minutes. 40 minutes ya? 40 minutes. Agata, era almost. Kejauhan nggak? Kedekatan ya? Mobil tuh di situ. Nah, Dede duduk bawah Ya, nggak Mbak boleh. Sri sini. Nggak boleh. Bye-bye ya. Bye bye. Yeay, kita mau jalan-jalan guys di Eropa. Yeay, tuh. Happy deh. Iya, seru ya. Iya, yang nggak boleh tutup. Tuh. Jalan-jalan. Tutup. Santai. Berasa jalan milik sendiri. Bye-bye all. Nggak apa-apa. Awas mobil. Awas mobil. Hati-hati ya. Yeay. Ngebut awas. Bye bye. Awas ada Dino. Awas. Ada Dino. Kari, ada Dino. Kari, ada Dino. Ya. Mana Dinonya, Dek? Awas ada Dino kejar kamu. Iya. Bis. Bye bye. Iya. Dia kaget. Kaget ya, Dek ya? Bye bye. Dinosaurus.
Wih, tuh trennya. Tut. Oh. Dingin. Jangan. Pegangan sama Mami ya. Tuh. Hati-hati ya deh, jangan kaget ya. Macet. Yeay. Mana? Lihat sini lagi lo. Cus lagi. Harus pakai seatbelt aja. Udah pakai belum? Udah. Tuh. Asas. Bye bye. Bye. Awas Adinos. Lari. Tisu enggak? Mana Dek? Mana Dek? Wah, ada Adidas. Kemarin lewat bawah ya? Kencang ya? Happy banget. Tembak. Siul guys. Dong. Pelan. Mbak, jangan bawa sembarangan. Polisi. Jalan-jalan keliling Eropa tetap wangi, nggak bau ketek sama sekali, nggak ada bau asem-asemnya ya guys ya. Langsung aja kalian check out ya guys ya. Ini deodoran orang kaya ya, mencerahkan adanya semuanya. Apa? Itu apa tuh, ada gunung kenceng banget. Ya ada gunung tuh, lihat deh. Tuh sepeda. Ada sepeda. Ada sepeda gede deh. Tuh, ada sepeda deh. Tuh itu sepeda gede banget tuh. Aduh, gua mesti lari. Sepeda, bye-bye. Sepeda ya? Gede ya? Mau naik nggak? Wih, sepedanya gede banget ya? Sepedanya gede nggak deh? Nggak boleh, nggak. Pelan-pelan deh. Jangan gitu itu. Jatuh nanti jatuh. Mau naik perahu nggak? Duduk yang bener makanya. Duduk yang bener deh. Pegang. Duduk. Ya udah duduk yang bener. Nggak boleh dibuka. Gak boleh dibuka, ntar jatuh deh. Ntar jatuh lu. Nggak Tuh. sakit, duduk yang bener. Ntar jatuh lu. Ambil bangku aja ya. Udah, gitu aja. Udah, ambil bangku aja udah. Udah. Nggak boleh. Hati-hati deh. Yuk. Dek, papi. Dek, jalan. Hati-hati jalan. Be careful. Kamu gue. Sabar aja di pinggir. Tunggu. Yaudah, Bobo. Gaya lu makan. Bikin susunya ekstrim banget. Bikin susu. Hanya dilakukan oleh profesional. Dah. Ngeri ya, Wak. Deh anjing deh. Halo, bisa bicara dengan Jaden? Kami dari polisi. Dari polisi? Iya. Jaden? Iya. Kamu nakal ya? Iya. Mau di penjara? Iya. Hah? Iya. Kamu nggak takut penjara? Iya. Nggak dikasih makan loh? Nggak ada es krim? Nggak ada jalan-jalan? Is that okay? Asana. Awas Dino! Asana. Tutup mami. Tutup.
bus gede tuh deh. Ada. Warna merah. Iya. Miniso nih kiri. Ah. Kiri tuh kiri. Kiri. Iya Miniso. Isti gili sih baru kayak dia. Tadi ada upionya ya? Iya. Gede banget upionya deh. Iya. Kok bisa gede gitu upionya? Ada lagi. Ada lagi? Iya. Mana? Coba ya. Iya. Mana? Oh, gede banget. Iya. Ah, udah. Nih. Ih. Nah. Mbak I, tisu Mbak I. Tisu dong. Iya. Duduk. Ada lagi nggak? Coba lihat. Ada. Ada lagi. Dek. No. Nggak boleh ya, Dek ya? Duduk. Duduk yang bener. Hati-hati terjatuh ini. Mau naik lagi nggak? Ya udah. Be good. Ada ayam. Ada ayamnya. Ada ayangnya. Isi nih. Polisi. Iya, polisi. Isi. Dilihatin tuh. Halo. Isi. Polisi. Hai. Hai. Bye-bye. Bye. Bye-bye mobil-mobil. Baba isi. Ai. Isi. Ada anak isi. Ada anak isi. Ada isi. Anak. Isi. Anak. Iya, Dino ya? Isi. Dino. Anak. Wih, dia laut tuh. Tuh polisi tuh. Polisi. Ambulan tuh ambulan. Ngiyung. Duduklah. Ngiyung. Mama Acik. Mau ke rumah sakit. Iya benar, kamu pintar deh. Ada apa? Ada apa? Opa sakit. Doain dong. Doain cepat sembuh ya. Dong. Dok. Ayam. Kawan-kawan disangka di mami. Iya, Kamu diculik culik. kawan. Iya, ada tadi apa kak? Ada anak. Ada Dino. Isi ada anak. Isi. Iya. Papa. Oh, temennya. Oh, siornya Lu maunya main kayak gini? Ayo. agak lebih tua ya? Nama gadun ya. Jembatan nih. Iya, jembatan nih. Ayo, ini jembatannya Vira. Gue takut juga nih. Makanya ini bagus aku. Tapi takut tahu. Gue bawa anak. No, kita foto dari situ naiknya tuh. Dari sini nih naiknya nih. Mau. Ada jembatan deh. Gede banget ada jembatannya. Bridge of Peace. Ya, namanya Bridge of Peace. Woi. Oh, nggak ada jembatan tuh deh. Mami takut. Itu botnya tuh. Tuh buatnya tuh deh tuh kapal tuh. Kapal tuh ini kapal tuh lihat nggak? TV restoran namanya. Lihat nggak kapal? Lihat ya? Belum tahu maksudnya. Tuh banyak ya kapalnya deh. Ya. Banyak ya deh kapalnya ya. Dia kapalnya kayak kurang aman deh. Di Venice aja ya. Di Venice aja deh, antar kita ke Venice ya. Ya. Lucunya kayak gitu. Tuh, naik kapal tuh. Aman sih gitu. Nggak mau. Kapal deh. Seru banget. Mau. Belum, nanti masih jauh. Kita lihat Belum. yang lain dulu ya. Iya. Oke? Kita lagi cari fire truck. Pakai jaket fire truck mau nggak? Dingin deh, anginnya kencang. Pakai jaket fire truck. Fire truck. Biar padamin api. Ya. Tumpuan api nih. Padamin api ya.
penting. Jadi mau naik ini di bus. Bus. Ibasnya lucu banget ya. Naik bus. Iya, itu berdarah ini MP loh negara. Iya. Bukan naik. Kapadokia mami bilang deh. Kapadokia. Temennya tuh. Bim sadar dulu. Lightning gimana? Ya, belum. Kita mau naik. check. It's okay. Today we have discount also. Hey, Mami. Takut banget. Yuk. Bisa, itu dia. Gabriel di sini. Oh, Samuel. Sepatunya mana sepatunya? Dek, mana tangannya, Dek? Sini, Dek. Tangannya mana tangannya? Iya. Tangannya mana tangannya? Dek. Ya ada burung, Dek. Balon udara. Ada burung. 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 Dek. Ada burung, Dek. Dek. Ih, ada ungin. Ya ada betul. No thanks. No, Asma. Malah ketawa. Kaget. Sama mami. Udah, Ge. Smile. Mana tangannya? Lihat anjing. Tangannya mana Dek? Tangannya mana? Liatin ini kamera ada anjing. Mana coba lihat mana. Itu tuh dijagain sama doknya di situ tuh harta karun tuh. Jagain iya. Harta karun. Enggak akan pergi Tuh, nggak hilang nanti dijaga sama doginya, doknya tuh. Harta karun nanti kasih lihat Oma apa ya? Heeh, bilang Harta Oma karunnya apa ada. pegangin harta karunnya. Terus kasih lihat Oma apa? Smile. Mana Smile? Tangannya mana tangannya? Cheese. Iya, harta karun, Dek. Treasure. Nanti bagi Mbak Sri Harta ya. karun. Oke guys, sekarang kita lagi mau OTW jalan-jalan ya guys ya. Si takut banget guys, banyak nawarin itu. Gua parno. Soalnya tempat turis. Iya. Kelas. Gua tadi jalan dikis bayi Nora. Pede banget. Nanti mau dirimu. Gele. Lebih pede daripada gue. Iya. Kalah. Yang satu ngeledekin gue. Makin jadi ya. Kok ini bagus sih mobilnya? Iya. Lengkap banget. Nah, bang anak ini tuh sih dia nggak bisa pilih. Terowongan. Wah. Uap. Gelap. Orang Dede juga kelihatan. Dede mana ya? Dede mana ya? Tahu Dede mana ya Dede? Iya deh, Vera nggak kelihatan Dede. Bagus ya fotonya. Ini matanya biru nih matanya. Coba liatin Mbak. Iya biru deh. Si bayinya. Iya biru. Malu sih. Udah doa kemana? Ada suruh cari jodoh sih. Jangan jodoh di sini. Berapa Ang? Mau nggak Bang? Nggak mau. Masih mau isi prize. Ayong. Tuh mau oyong, kenapa oyong? Diliatin dia sama Om itu. Omnya mata biru deh. Dia mau punya Cici ya? Iya. Cici sendiri ya? Iya. Cici sayang nggak nanti Cici ya? Which places did you visit? Only around here. Are you planning to go outside? Yes, we planning go to Gudauri. Yes. Okay, I want to offer something because I have my own business Okay. which is already licensed. Do you have a WhatsApp? Yes, I have WhatsApp. Okay, catat ya WhatsApp. Bagus sih mobilnya, bagus. Private tours in Georgia. Okay. Bagus nih mobilnya nih. So you can save my number and you can contact me. Okay. So, Anytime, any Tuh. locations in Tuh, Georgia. anytime to go. Anytime. Okay.
How long from here to Gudauri? 2 hours. It's about 2 hours and a half. 2 hours and half. Because we should stop on Okay. the way because there are some particular places Okay. which you should see Okay. because it's very beautiful. Okay. There is a story which I. Can you make a itinerary one day to Gudauri? Of course I can. Okay. I already have it. Okay. I have everything already. Tours, itineraries. Okay. Is it Armenia safe now? Yes, but the But they safest. say they have war. Yes, but the safest country Uh-huh. in this region Uh-huh. is Georgia. Yes. There's no war in here, right? No, this is the safest country. Okay. Mami. Mami. Mana dia WhatsApp catat. So, can I have your WhatsApp? Yes. Yeah. Mobilnya bagus Apa nih? Iya, bagus. Pas lengkap nih. Apa nih? So, what's your name? George. My name is George. George. Kok namanya sama-sama semua sih? Georgia. But you should go also Kazbegi, which is after Gudauri. Is it So far? if you go only Gudauri, does not work. But if you go Kazbegi also, it's very beautiful. Okay. Because- Can we go in one day? Of course, you can go. If we start like about 9 o'clock, we can finish it about 5. 9 o'clock? Yes, 9 o'clock, 10 o'clock, it's possible. Start ya? Yes, starting, yes. Starting time. Oh, pulangin jam 10. Kita kemana Vera? Yang kita You ke should Korea? also visit Kahet. If you stay this kind of days, amount of days, you can visit about 2-3 places which is very beautiful Besok. and very close. Okay, there's snow in Gudauri. Snow. Yes, it's snow. When do you planning to go there? Maybe the day after tomorrow. Iya, 2 aja. To April. To April, In okay. Monday. Is that possible? Of course, it's good weather. Okay. Thursday. Into April, it's good weather. Okay. So you To can go. April. Give me good price, yeah. The prices for chartered car is 450, but I can make 370 Okay. for you. Okay. Ayah aja. If you go and charter car from company, it's almost 450. Okay. But I can do it 370. Okay. What? Where else? Where else you recommend? So in my service, it includes all-time guiding, professional guiding, Okay. stories, 2 bottles Okay. per person, Okay. so water, and like even the airport transfers I am doing. Okay. So I can also offer you different places, which is very close, Okay. and very beautiful. Okay. Like Kahetian side you should see because of wine area is there. Okay. So which hotel you will stay? We going to Boygars actually. Where? Boygars. Yes, It's because a shop. It's a shop. I should come. It's here, but I cannot stop here. Dia nggak bisa berhenti di sini. I look. So can you text me later the place that you recommend? Yes, of course. Just text me because I want to save your number. Okay. Okay. And after that, I will text you. Okay. Udah nyampe. Apa, Dek? Siapa? Sorry, wait. I will call. Vacant, you can come over. Pertanyaan kenapa katanya? Coba cerita. Parking is. Merci beaucoup. Okay. Thank you. See you on 2nd of April. Okay, text me before. Okay. Kayak orang Korea. Please text me to save I your text you number. already. Okay, thank you very much. Bye. Nggak usah banyak ya. It's cash. Kiri kanan dia. Sono. Kiri kanan. Kiri kanan. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Oh, itu ya? Cewek-cewek pada meriang dia tuh.
Iya. Kok lihat gua nggak kayak gitu ya? Kata si Pang, kok lihat gue nggak kayak gitu ya. Parah nih. Aduh, Deden mau kesini pecahin gue takut Aduh, banget loh. ngeri. Gelasnya 70 juta. Karat. Si Basi ya tadi digodain. Si paling digodain nih. Oh ini area elit deh. Di mana Ge? Tax free. Iya. Bener nggak sih tax free? Guys, sekarang kita lagi jalan-jalan sore, guys. Jalan-jalan kapan ya? Udah mau udah gitu. Berani emang. Yang burungnya datang banyak. Iya, banyak burung ya. Bukan kertas, mereka nggak makan kertas deh. Tuh, ya. Gua nggak buang sampah sembarangan di luar negeri ya guys ya. Di negeri orang kita kalau anak kita buang sampah ambil lagi. Ya buang sampah pada tempatnya. Dia buang sampah nono deh. Nggak boleh buang sampah sembarangan. No. Nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Buang sampah pada tempatnya ya. Dede. Tuh ada polisi tuh. Ada polisi tuh. Ada polisi kayak lu. Polisi. Dek, ada polisi. Polisi deh. Jangan. Ada polisi. Ada polisi, Dek. Tuh ada Cici. Ada Cici kiri kamu. Ada polisi, Dek. Mana Cici? Mana mobil Dede? Tadi mobil Dede ya? Tadi mau ke Jambi. Sana sepatu. Mana? Terbang lagi deh. Hai burung. Ayo. Putih aja ya.